ମଉସା ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ମଉସା ମନେ ପଡୁଛି। କେମିତି ଅଛୁ? ଭଲ ଅଛି ମଉସା। ଆଉ ଆପଣ? ହଁ ଭଲ ଅଛି, ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ହିଁ ଏ କାହାଣୀର ମୂଳ ବସ୍ତୁ। ଏମିତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆଜି, ସେମାନେ ହିଁ ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଆମେ ସବୁ କେବଳ ବାହାରକୁ ଦିଶୁ, ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ଭିତରେ ଏଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଚରିତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସ୍ନେହ ଟିକିଏ ଆଦର ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳୁ ମିଳିନି, ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ହେଇନି। କାରଣ ଏ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ବି ଗୋଟେ ସେମିତି ଚରିତ୍ର। ଆକ୍ସନ୍। ଆରେ ସେ ଗନ୍ଧିଆ ଗାମଛାଟା ମୁଁ ଶୁଖେଇ ଦେବି, ତୁ ସେଟା ପାଇଁ ମୁହଁଟା ପୋଛୁ। ବାବା ହଁ ଏଇ ଗାମଛାଟାକୁ ସ୍କୁଲ ନେଲେ କଣ କିଛି ହବନି? ସ୍କୁଲ ନବୁ କଣ ପାଇଁ? ଦୁନିଆର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଣି କିଛି ଭଲ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଇ ସାଧାରଣ ସମାଜରେ ଚାଲୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟସ୍ତତା କରିଦେଇଛି ଆମର ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜିନିଷ ସବୁ, ଯେମିତିକି ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପଟପ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏମିତି ଏକ ଗପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମର ଏଇ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏଇ ସିନେମା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ, ଆଉ ନିଜ ଘରର ଗପ, ନିଜର ଗପ ଏଇଭଳି ଲାଗିବ। रोल प्लीज। भाई ना ये घरे ताला पड़ी ସେ ଦିଏ ତ କେବେଠୁ ଗଲେ। ଧନ୍ୟ ବାପା ମା ତମର, କୁହା ନାହିଁ ବୋଲା ନାହିଁ, ଘରେ ତାଲା ପକେଇ ପଡ଼ିଛ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ସେ ବିହେଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ଭୁଲ କଥା। ତେଣୁ ଅନାଥର ନାଥ ଏଇ ସର୍ଟ ମୁଭିରେ ଏଇଟା ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ମେସେଜ୍ ରହିବ। ମାନସ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଅନାଥର ନାଥ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି। ସେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ। ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଯିବ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ ସ୍ୱୀକୃତିର, ଏବେ ହେଉଛି ଅନାଥର ନାଥ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ସବଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଛି ହେବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ବି ସେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଆଜିକା ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି, ତାକୁ ଆଧାରିତ କରିକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କରିଛୁ। ଛୁଆ ତା ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ିକି ମଣିଷ ହେଲା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛି, ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ନେଇକି ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ମେସେଜ ଗୋଟେ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯୁଗିକି ଗଲାବେଳେ ବି ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ।
10 पिला हाथ मुखाग्नि पाई बंधुटी हेले भी से आदर्श आगे मुझे छुआटे पालती गली छुआ भली से पाउस तलु अस्थि टिके संग्रह कर जनमन करी सब दुख सही तोते जे मनीष कला उड़ीबा शिखी आकाश रे तोते माटी रे से मिसी गला। फिल्म रे भूमिका करिछि डॉक्टर शक्ति मिश्र जे कि से पिला जो पिला बापा माँ को पचारनी से कैरेक्टर मु करिछि आ मु धन्यवाद देवा चाहिए आमर षडंगी सार को जे आमर प्रोड्यूसर अच्छा आमर डायरेक्टर मानस परिड़ा सर आउ आमर कैमरामैन जीतू सर को समस्त धन्यवाद देवा चाहिए बहुत भल लगुच शूटिंग ड्यूरेशन शूटिंग रे बहुत एंजॉय भी होची होपफुली बहुत भल फिल्म थी आउ समस्त को सब दर्शक को भल लगे और गोटे सुंदर वार्ताटे जीव आम समाज को। अनाथर नाथ सिनेमा रे शिशुकला भाव में अभिनय करिछि आशा करुछि ए सिनेमा आपन को बहुत भल लागिवो। अच्छा अच्छा बाबा तू कौन पाठ पढ़े कि तो बाबा बोले चाकरी करिबो ना मां मु चाकरी करिबो डॉक्टर हेबी डॉक्टर और डॉक्टर हेले तो दी जनकर सेवा करिबो। ए अनाथर नाथ जो प्रोजेक्ट रे मु शांति भूमिकार अभिनय करुची सारा संसार रे समस्ते पिला छुआ जन्म करती वृद्ध समय रे सेमानकर सहारा बनिबा पई किंतु एई अनाथर नाथ माध्यम रे आमे आपण मानकु जहा देखैछु आपण माने हमकु जणेबे जे अनाथर नाथ आपण मानकु केमिति लागिला। हमें एटा 2 शॉट नउचे क्लोज 2 शॉट फाइनल जेतले कैरेक्टरटा पळौची हमें ट्रॉली हैला आजी काली का पिला छी 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 हेटी अप्पा देखु न तम पुओ को दिन अधे आउची ना पचारुची पुओ जदि शेष समय रे ममता राणी त्रिपाठी को प्रयोजित अनाथर नाथरे तार शूटिंग सेट रे मुझे अच्छी एटा हमर चलचित्र महोत्सव को जीव तो मु आशा करूची आ समस्त आशीर्वाद भी चाहूची एटा जेमती सक्सेस हो तो भाव गोटे समाज को भल वार्ता जीव जे सोसाइटी रे केमिति होउची माने निजर पुओ निजर पिला छुआ निजर बापा माँ को केमिति पचारु नांती आ ये जणे एमिति बापा सी तांकर निजर पुओ नहेले भी सी तांको मनीष करे निजर अभाव दुख निज पेट्रो काटिके से माने तांको मनीष करैछंती सी बुझी पारिछि मनर कथा सी आसिकी पुणी तार सबु बापांकर माने सबु फुलफिल सी करछि एटा गोटे बहुत भल कथा आ एटा निश्चित भाव में लोक ग्रहण करेंगे आमर डायरेक्टर अच्छा मानस परिड़ा बहुत भल डायरेक्टर क्रिएटिव पर्सन बहुत भाभी जमी सर्ट से नौ चल 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 रेडी 2 घंटा में ये अंगनवाड़ी कि बहुत पाठ पढ़ी देले हबो नहीं सेठी लागी दरकार मानविकता आउ महानता बुझिला। अनाथर नाथ से अनाथर नाथ अनाथर नाथ से अनाथर नाथ
जितेबले भी किसी गोटे चलचित्र नुआ चलचित्र काम करती मानस भाई सब बेले दमदार कहानी की नहीं काम करते। ये चलचित्र भी सेमती भरपूर खोराक अच्छी आपण मैंने पाइबे। चलचित्र में जिते मुझे टाइटल सॉन्ग टी लिखिली मुझे आत्मविभोर हो पड़ी। एते मत कष्ट लगी अनाथर नाथर परिचय खोजापी बा खोजी पाती केमिति शेष मुहूर्त से कथा ये कहानी अच्छे। अनाथर नाथ अनाथर नाथ ते अनाथर नाथ अनाथर नाथ से अनाथ